Yo guys. So guys, papipiliin ko po sila dito guys. Palalaroin ko po sila guys. Palalaroin ko po sila. Hindi po sila oh. So guys, papipiliin ko po sila kung ano pong gusto nila dito guys. Kung ano pong mapipili nila guys, kakainin po nila guys. Ito po guys. Ito po. Yan. Sige. Mga bata, halina kayo. Pili na kayo kung ano gusto nyo. Pili na kayo dyan. Sige, pili na kayo kung ano gusto nyo. Nakapili na ba kayo kung ano gusto nyo? Nakapili na kayo Sige. Yan na, nakapili na po sila guys. Yan po. Unahin. Sige. Sige. Yan po guys. Unahin na natin si Ethan guys. Si Ethan. Yan, kung ano pong napili niya. Yung pong napili niya guys. Dalayap, layap po. Layap, dalayap. Yan. Sapa, ita. Sapa, dalayap. Yung po yung napili niya guys. Yan po. Si Jan. Sige. Si Jan. Si Jan. Magaling. Pili niya po yung ano. Saging guys, saging. Yan po. Sige. Diyan siya. Kainin mo na. Saging. Magaling. Saging. Saging po yung napili niya guys. Yan po guys. Sige, kanamon. Kanam. Gimas. Wow. Yummy. Si Iyang naman po guys. Si Iyang kung ano po napili niya. Sige, Iyang. Sampalok po guys. Sampalok. Sige, kanam. Kainin mo. Sige, kanam. Sige, karam ka mo, karam ka. Kainin mo, sige. Yan po, guys. Dito na lamang po, guys. Daddy Gian nyo po. Hey, South!